बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के इस बाबरकत महीने के हवाले से कि अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके ज़रिए हमें अपने गुनाह मुआफ़ कराने की तौफ़ीक भी नसीब फ़रमाए, आमीन। लेसन की तरफ पढ़ते हैं। साया है चे उम्रा, चे उम्रा साया है, उम्रा साया चे है। मेरे साथ चलता है कमीना कौन में, मेरे साथ चलता है कबीरा कौन में। कमीनारे होता है चलना, कमीना कौन में मेरे साथ चलता है। कल जुबा है दोबारिए विनर्दी, कल जुबा है दोबारिए विनर्दी। वो परेशान है lui è preoccupato, वो परेशान है lui è preoccupato, preoccupato परेशान होना, सोच विचार में रहना। शॉपिंग कर रही है devo fare acquisti, शॉपिंग कर रही है devo fare acquisti, acquistare होता है ख़रीदना, ख़रीदारी करना, acquisti शॉपिंग ख़रीदारी। वक्त पर आना है साराई puntuale, वक्त पर आना है साराई puntuale, puntuale वक्त की पाबंदी करना, साराई तुमने आना होगा। कार्ड गुम हो गया है la carta è persa, कार्ड गुम हो गया है la carta è persa, persa निकला है perdere से, जिसका मतलब होता है खो जाना, ज़ाया हो जाना, गुम हो जाना। सिगरेट बुझ गया है la sigaretta è spenta, सिगरेट बुझ गया है la sigaretta è spenta, spenta बुझ गया है, ऑफ हो गया है। ये spegnere से निकला है, जिसका मतलब होता है ऑफ करना, बुझा देना। ये तुम्हारी हैसियत है questo è tuo valore, ये तुम्हारी हैसियत है questo è tuo valore, tuo valore तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात। वो कामयाब है हा successo, वो कामयाब है हा successo। ये पूरा है questo è completo, ये पूरा है questo è completo। उसका वादा है e la sua promessa, उसका वादा है e sua promessa। वो बेखौफ है e senza paura, वो बेखौफ है e senza paura। मैंने देख लिया है हो visto, मैंने देख लिया है हो visto, visto निकला है vedere से, जिसका मतलब होता है देखना। हो visto मैंने देख लिया है। वो ऐसे ही है lui è così, वो ऐसे ही है lui è così। ज़बरदस्त है e fantastico, ज़बरदस्त है e fantastico, fantastico ज़बरदस्त, हैरत अंगेज़। फिर रिपीट करते हैं। ये तुम्हारी हैसियत है questo è tuo valore, वो कामयाब है हा successo, ये पूरा है questo è completo। उसका वादा है e la sua promessa, वो बेखौफ है e senza paura, मैंने देख लिया है हो visto, वो ऐसे ही है lui è così। ज़बरदस्त है e fantastico, ज़बरदस्त है e fantastico हैरत अंगेज़, ज़बरदस्त। ये उदार है e un prestito, ये उदार है e un prestito। पहले की तरह come prima, पहले की तरह come prima। ये ज़्यादा से ज़्यादा है e massimo, ये ज़्यादा से ज़्यादा है e massimo, massimo कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा को, इंग्लिश में से कहते हैं मैक्सिमम। क्या देखा है cosa hai visto, क्या देखा है cosa hai visto, cosa क्या hai visto तुमने देखा है, ये निकला है vedere से, जिसका मतलब होता है देखना। क्या गलती है che errore, क्या गलती है che errore, errore गलती को कहते हैं। इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, sbaglio, कि sbaglio के errore दोनों के मैनी सेम हैं। कि dolcezza क्या मिठास है, कि dolcezza क्या मिठास है। dolce
میٹھا dolcezza مٹھاس. کہ سونیوئے کیا خواب ہے. کہ سونیوئے کیا خواب ہے. سونیارے ہوتا ہے خواب دیکھنا. کہ سونیوئے کیا خواب ہے. صرف سونیو ہو تو اس کا مطلب ہوگا خواب. سونیو خواب. کہ سونیو کیا خواب ہے یعنی اچھا خواب ہے, کیا اچھی سوچ ہے. کہ سونیو. ویسا ہی ہے e lo stesso. ویسا ہی ہے e lo stesso. stesso ویسا, اسی طرح, سیم اس جیسا. e lo stesso. پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. یہ ادھار ہے e un prestito. پہلے کی طرح come prima. یہ زیادہ سے زیادہ ہے e massimo. کیا دیکھا ہے cosa hai visto. کیا غلطی ہے che errore. کیا مٹھاس ہے کہ dolcezza. کہ سونیو کیسا خواب ہے. ویسا ہی ہے e lo stesso. ویسا ہی ہے e lo stesso. یہاں لگا دو mettilo qui. یہاں لگا دو mettilo qui. mettere ہوتا ہے لگانا, اٹیچ کرنا. qui یہاں پہ. یہاں سجا دو decora qui. یہاں سجا دو decora qui. decorare ہوتا ہے سجانا, کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرنا. decora qui یہاں سجا دو. پھر مٹا دو poi cancella. پھر مٹا دو poi cancella. ہاتھوں سے con le mani. ہاتھوں سے con le mani. خیالوں سے dal pensieri. خیالوں سے dal pensieri. pensieri خیالوں سے, سوچ بچار سے. جلدی سے velocemente. جلدی سے velocemente. جانے دو lascia andare. جانے دو lasciarsi andare. lasciarsi andare جانے دو. مہربانی سے con favore. مہربانی سے con favore. se hai cuore اگر دل ہے. se hai cuore اگر دل ہے یعنی چاہت ہے, تمہاری مرضی ہے. se hai cuore اگر دل ہے. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. یہاں لگا دو mettilo qui. یہاں لگا دو mettilo qui. یہاں سجا دو decora qui. پھر مٹا دو poi cancella. ہاتھوں سے con le mani. خیالوں سے dai pensieri. جلدی سے velocemente. جانے دو lasciarsi andare. مہربانی سے con favore اگر دل ہے. se hai cuore. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں, اور نئے دوست سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. arrivederci. Addio.